tukaba tunashimira cyane ku minota zacu harimo nkuko mwabibonye harimo isoko ubuyobozi bavuye muri Amerika, isoko yavuye mu Bubiligi, n'isoko ku isi hose batanze inkogira ngo kibeho. Hakaba abanyamurenge nabo bihurije mu muryango gakondo, nabo niko byagenze kuva 2007 kwezi umunsi niyo baduhiye nkunga yo kudufasha kugira ngo tubashe kugera ku ba victim. Hakaba bagafatanya n'amahoro nayo ndetse ahubwo amahoro niyo nayo yafashe cyambere tutangiza n'abanyamategeko bifata umwanya wa mbere nabo. Poursuivre les plaintes que nous faisions pour les Banyamulenge. Ensuite, nous avons été consultés par les Tutsis du Nord Kivu et c'est eux qui nous ont dit qu'il y avait 2-3 avocats avec lesquels ils voulaient travailler, dont Maître Germain qui est avec nous aujourd'hui. Bashatse abanyamategeko ubona abanyamategeko b'avoka bakora iyo bahawe manda n'abakiriya babo. Noneho ubwo bwicanyi burakomeza buja muri za Ituri bwari bunahari nabwo baronge bati natwe twumvise ko ari abanyamategeko abantu b'abanyamurenge n'abantu batutse bafashe natwe reka durebe uko twafata abanyamategeko nabo bahamagara abanyamategeko tujya kwisanga twese kubera ko ubwicanyi butugeraho twese kandi abanyamategeko nabo asa nka hari bamwe usanga twarahuye kubera ako karengane. Rero biradufasha kugira ngo tuzamure ijwi ryacu. Amwerere mwebwe mwese turabaramukije tubifuriza amahoro Nyagasani mubyo murimo kuri microphone nkuko bisanzwe nitwa Rutebuka Justin, ariko kuri uno munsi sindije nyine usibye uyu muntu mubona kuri kamera ndi kumwe n'abanyamakuru bagenzi banje ngira ngo babanze bivuge kugira ngo dutangire tuganirize uyu muntu mubona muri frame za kamera yacu. Ni Byamungu Etienne kuva kuri Mind TV. Bonfise Gapangwa muhumure kuri BMC Radio NTV. Hanyuma nkuko amakuru mugize iminsi muyiteze uyu munsi turi Karen mu mujyi wa Nairobi harimo habera igikorwa cyo kuvuganira inzira karengane zo mu bwoko bw'abanyamurenge, abatutsi muri rusange, abahema ndetse nabo muri Nord. Kikaba ari igikorwa kinini cyane cyahujije abanyamategeko kuva ku migabane y'isi itandukanye ndetse n'abagiye babitegura. Aha turi rero naho igikorwa kirimo kibera. Uyu numwe mu ba organizer cyangwa mu babiteguye dufite hano kugira ngo atubwire gahunda uko zimeze ndetse n'abandi bari hano turaza kuba tubaganiriza kugira ngo tubasangize amakuru. Yes, urakoze cyane, reka tumusabe atangira twibwira hanyuma tubimbura ikiganiro kigufi tugiye gukorana nabo. Murakoze cyane kandi mwakoze kuduha akanya. Nitwa Innocent Nteziryayo, ntuye mu gihugu cy'Ubwongereza, tumwe mu bagize team cyangwa se iyi organisation y'abanyamategeko ndetse n'aba victime kugira ngo tubashe gushaka ubutabera ku byaha bikorerwa bene wacu muri Congo, cyane cyane Noro na Side ndetse na Ituri. Wenda tutarakomeza na bagenzi banje barashafite ibindi bibazo byinshi bitandukanye tugenda tukubaza. Niyihe mpamvu mwabonye ko ari ngombwa ko muhuza abatutsi bose bo muri Congo? Abanyamurenge hari uburyo barengana, abahema hari uburyo barengana, n'abatutsi hari uburyo barenganamo bo muri Nord Kivu. Niyihe mpamvu cyangwa se niyihe ntego nyamukuru yatumye mwihuza mwese kugira ngo mubashe gukora iki gikorwa muri mukuru no munsi? Urakoze cyane. Uko byatangiye ni bwicanyi bwatangiye 2017 bukorerwa abanyamurenge, noneho aba victime cyangwa se inzira karengane z'abanyamurenge biyambaza abanyamategeko rero kugira ngo babafashe gushikiriza inkiko ibyaha bibakorerwa. Noneho abanyamategeko baratangira bakora amaperereza kuva mu 2018-19 batanga ibirego bitandukanye Kinshasa, Goma, Bukavu n'ahandi. Nyuma noneho ubwo bwicanyi burakomeza buja muri Nord kandi nabwo abantu muri Nord nabo batutsi baravuga ati dushaka abanyamategeko natwe kugira ngo dufatanye iki gikorwa uyu mugambi. Ntabwo ari abantu bishize hamwe abanyamurenge cyangwa se abantu n'aba victims bashatse abanyamategeko ubona abanyamategeko b'avoka bakora iyo bahawe manda n'abakiriya babo. Noneho ubwo bwicanyi burakomeza buja muri za Ituri bwari bunahari nabwo baronge bati natwe twumvise ko ari abanyamategeko abantu b'abanyamurenge n'abantu batutse bafashe natwe reka durebe uko twafata abanyamategeko
nabo bahamagarira abanyamategeko tujya kwisanga twese kubera ko ubwicanyi butugeraho twese kandi abanyamategeko nabo asa nk'aho ari bamwe usanga twarahuye kubera ako karengane rero biradufasha kugira ngo tuzamure ijwi ryacu urebye buri gace kose cyangwa se buri community ifite umwihariko ariko hari ibyo byinshi bisanga bihuriye bahuje bazira uko baremwe muri make niyo mpamvu rero twisanze hamwe muri team kugira ngo dufashe gushaka ubutabera kuko leta yacu mu kubishaka itabikoze urakoze metre ndatekereza ko igikorwa uburyo twakibonye ni igikorwa kiremereye gisaba ubushobozi bwinshi ndetse birazwi ko umunyamategeko kugira ngo umwiyambaze bisaba kumwishura ubushobozi bwo kuba mwarateguye kino gikorwa abantu bari mu mahoteli bararya aba victime muri kumwe ndetse kikaba gifite iminsi 3 ngira ngo uraza no kudusangiza gahunda kugira ngo badukurikira baze kwimenya financement y'iki gikorwa yabaravuye muri make hari ikintu cyita mu mategeko ni pro bono abavoka bacu ntitubahemba abavoka bacu baritanze kubera ko bagize umutwaro ari kugira ngo babashe kugera hano babashe gucumbika nicyo community zifasha kugira ngo zibafaciliting kugira ngo babashe kwideplace no gucumbika nicyo kintu bafasha twaba tunashimira cyane community zacu harimo nkuko mwabibonye harimo isoko bifite ubuyobozi bavuye muri Amerika isoko yavuye mu Bubiligi n'isoko ku isi hose batanze inkogira ngo kibeho hakaba abanyamurenge nabo bihurije mu muryango gakondo nabo niko byagenze kuva 2007 kwezi umunsi niyo baduhiye nkunga yo kudufasha kugira ngo tubashe kugera ku ba victim hakaba bagafatanya n'amahoro nayo ndetse ahubwo amahoro nayo yafashe cyambere tutangiza n'abanyamategeko bifata umwanya wa mbere nabo kugira ngo dufatanye kugira ngo dukomeze tuzamunane bose muri gakondo mahoro organization zacu zose z'abanyamurenge zishyira mbwira ngo zidufashe rero n'abahema niko bimeze organization yabo nabo nibo batanga ubushobozi ntabwo twishyura abavoka nkuko nabivuze ni ibintu bita pro bono cyangwa se gukorera ubushake kiremwa muntu kugira ngo barebe ko barenganura inzira karengane twabonyemo umwe mu bavoka mpuzamahanga niko umuntu ashobora kubyita uruhu rwera sinzi niba wabasha kutubwira uriya muntu wari uriya yitwa Bernard Menge ni umwavoka utuye mu Bubiligi ni naho akorera nawe akaba ari umwe mu bagize team nawe twamenyanye nawe kubera ko mu kazi k'abanyamategeko ari ahantu bahurira mu manza runaka mwamara guhura none mukamenyana tumaze kumenyana kuko amenyere afite inararibonye mu biyaga bigari nawe tumubagiye igitekerezo dufite yaragishikiye avuga ati ibi ni ikintu cyiza cyo gushaka ubutabera cyo guharanira inzira karengane kugira ngo zibashe kurenganurwa kuko aba victime ntajwi ryabo ryumvikanaga andi majwi arazamuka y'abapoliticiye n'abandi yo kwicana inzira kare n'abandi bazamura hate speech ariko ijwi ry'abicwa ntiryumvikana so iyi timu rero nishagiza ngo izamure ijwi ry'inzira karengane ribashe kurigeza ahashoboka hose kugira ngo bazabashe kurenganurwa babone ubutabera kuko basa nkaho batereranywe na leta wenda ntaramugezi wanje microphone ni kihe cyizere gihari kugira ngo wenda hari abantu basanzwe bakurikirana histoire y'ayo moko yose arimo gukorerwa advocacy kuri none abashe kwisanga yarenganuwe kuko ni ibintu bimaze igihe abagiye bakora plaidoirie ni benshi ariko nta kintu zigeze bitanga mu by'ukuri cyangwa se wenda hari birashobora kuba byaragitanze directement mu buryo abantu benshi batazi none kuri no ncuro ni ikihe cyizere ivyo mwakoze n'uwo musaruro mubona ko bizatanga icizere kirahari kubera ko ntabwo ari nka M+1=2 ariko urebye nko mu mateka y'ibihugu byose bigendera ku mategeko bunyine ugende za Amerika iburayi habaga bwicanyi cyangwa se ivangura ryo ku ruhu n'amoko abantu baricwa ariko hari abantu bahagurutse kugira ngo baharanire ubutabera kugira ngo baharanire kubaho nta kindi gituma aba bazungu cyangwa se andi moko atuma abantu umuntu abana n'undi no kuhagiha amategeko so kandi ntibyavutse uwo munsi ngo bivuke bikure bibeho hari byaravutse bamwe barabizira abandi barabifungirwa kuko hari igihe abantu batajyanaga no muri bisi nko muri za Amerika birabura n'abazungu ariko hari abantu bahagurutse barabiharanira kugira ngo abantu babashe kubana mwaje kubona ko abirabura abanyapolitike bakomeye muri za Amerika baba president mu Burayi ubu nyine bafite abantu bo muri Aziya b'abayobozi ntibyavutse uwo munsi uyu munsi rero cyizere gihari nuko twatangiye twizera ko neza ejo cyangwa ejo bundi hazagira igihe inzira karengane cyangwa se ivangura rishingiye ku bwoko rirangira muri Kongo tukabana twese nk'abakongomani kugira ngo tubane cyo cyizere rero kirahari kuko bifite amateka cyangwa se histoire igaragaza ko nabandi babigezeho banyuze muri izo nzira hanyuma uyu muryango ndumva ufite ibikorwa byiza waba waratangiye ryari
uyu muryango watangijwe mu 2018 ku Banyamulenge. Mu bawutangije ndimo, noneho twishyira hamwe, bamwe duhamagara abavuka bacu, bamwe batandukanye nabo banani b'umuzungu, bamwe tuba tuma mu minengo gukora mankete, barayakora mankete babaza aba victime, turega ibirego bitandukanye birimo abanyapolitiki bamwe ba Kongo n'abandi basekare bakomeye, ariko nyine ntabwo byagezweho, ariko ntituraca intege. Noneho ugenda uzamuka n'abandi babibona ko ari ingenzi kugira ngo tubashe cyane cyane gukora documentation. Ibyaha byadukorewe kuva za Murere n'ahandi muri side b'abatutsi n'abanyamurenge babaziza uko baremwe, ntabwo byigeze biba documented, biza bigenda bigakorwa abantu bakica bikibagirana, ariko ubu twabikora documentation tubishyira mu nkiko ku buryo bibikwa mu buryo bwizewe, nejo bundi bizageregeho bikagira akamaro. Murakoze. Hanyuma ubivuze ko mwatangiye 2018 ku bijyanye byenda na ubwicanyi bwabereye hariya mu Burundi mu Gatumba mu maboko ya UN, muri bimwe mushaka gukora ubuvugizi mu buryo bw'ubutabera, iyo agenda mwamuyifite? Turabifite kubera ko nabyo abanyamategeko ndeja barimo twarabafashe, bari muri abangaba dukorana nabo buri gihe. Nanje ndumwe mu bategura ubushakashatsi gutera bwa Gatumba, dukorana n'imiryango ya Gatumba buri munsi. Uyu mwaka ushize muri ko twakoze fundraising kugira ngo twishura abanyamategeko babashe gukora gutanga ibirego. Turizera ko uyu mwaka none ahubwo abatarakoze iyo fundraising tuzatangira gukora gukuzanya amakuru yose, dutanga ibirego birahari rwose, birimo birakorwa, kandi ushikariza abantu kugira ngo bakomeze atanga ayo makuru. Abanyamategeko twarabafashe, twakoranye amasezerano deja yuko bazabikora, birimo birakorwa. Hanyuma ko twigeze kumva ko byenda ikirego cy'Abanyagatumba gishobora kuba cyarageze irahe, byaba bihagaze gute nimba atari banga? Ibyo amakuru y'ikirego kitaraje batarakicarira ngo abacamanza bagikira icyo bakivugaho, tatanzwe mu buryo batandukanye. Hari ukuntu hakozwe inzandiko cyangwa se zimenyesha ibirego ahantu hatandukanye, ariko ikirego nyirizina gikorwa mankete n'abanyamategeko bakora babaza aba victime bakatangira ibirego bakabirangiza, ntibyari bitarakorwa, ariko hagiye hakorwa inzandiko zitandukanye. Ndetse ni Burundi ndibuka ko bigeze gutanga ibirego mu nkiko z'i Burundi, ntibyagira uko bikorwa, ariko no turimo tugira ngo tubitegure neza bizaje mu nkiko zifitiye ububasha, kandi turebye ko nabo bizakorwa. Nyakubahwa, reka tugusabe wenda utange gahunda. Igikorwa cyatangiye ku minsi 7 y'ukwezi kwa 7, ni nawo munsi wa Sabasaba. Hano hari imyigaragambyo ko bakurikira amakuru mu gihugu cya Kenya. Abagukurikiye abari biteze amakuru, igikorwa gifite kurangira niyinga, gahunda ziteye gute, hazaba harimo hakorwa iki muri no minsi muri hano? Murakoze cyane. Uyu munsi twatangiye koko niko twarateguye, ntitwe dutekereza iyi Sabasaba, ariko nayo nimwe ifite amateka akomeye ngo yatangiye muri za 90 kubera bashakaga amaparti politike avuga ko nta yabagaho, ikaba yagize impact ntoya, ariko itatubuje gukora ku bwitabire bw'abanyamakuru bacu, bariko baje ku bwinshi, mwabonye ba RFI n'abandi, ariko n'abanyamuryango mwe ntibaza, ariko bakomeje kuza. Uyu munsi wari ugo gutangiza no gukora press conference cyangwa itangazamakuru, sinzi ko bavyita, noneho tugakomezanya ibiganiro n'aba victime. Ubu tugikomeza ibiganiro n'aba victime guhera uyu munsi kuzageza niyinga, tuganira dufata amatemwanyaje y'abitime bavuye Ituri muri Side no muri Nord, kugira ngo ayo makuru yose azashikirizwe inkiko. Rero tukaba tubashimiye ko mwabyitabiriye kandi mwaje kudufasha nk'abanyamakuru bari hano, tukaba tubashimiye cyane uwo mutwaro n'ubwitanye bwagize, kuko izi kamera zanyu nazo kwizera inkunga ukomeye mu butabera turi gushaka. Urakoze cyane, ndizera ko uzakomeza kuduha umwanya. Aya ari amakuru mu ncamake, ariko tuzafata umwanya uhagije nk'abanyamategeko tuvuge ku karengane nyirizina n'ibibazo bibera muri kiriya gihugu, nanone twumve processes uko irimo igenda ikorwa yose. Wakoze kuduha umwanya. Murakoze cyane, kwa tunashimiye mwese abagize mitorite ya Kenya, ba chairman na bisoko n'abandi bose abanyamuryango batwitabire kugira ngo tubashe gufatanya, tukaba twizera ko tuzakomeza gukora neza ku nyungu zacu twese, n'umugambi umwe no gushaka ngo duharane ubutabera. Turabashimiye, murakoze cyane. Murakoze. Yes. Je m'appelle Bernard Minguin, je suis avocat au barreau de Bruxelles et je suis aussi membre du barreau de la Cour pénale internationale, et je viens aujourd'hui à Nairobi pour le séminaire concernant les victimes Hema, Tutsi du Nord Kivu et Banyamulenge. Maître Bernard, comment est-ce que vous êtes rencontré avec les avocats que vous êtes venus avec? La majorité de ces sont des Congolais. Qu'est-ce qui vous a poussé de rejoindre ce groupe-là? En réalité,
le groupe, le collectif des avocats a été constitué il y a déjà de nombreuses années avec l'avocat Maître Chaka, puisque notre première communauté avec laquelle nous avons travaillé, c'est la communauté des Banyamulenge, et c'est avec eux que j'ai rencontré Maître Chaka. Après avoir rencontré Maître Chaka, on nous a proposé de travailler avec Maître Claude et Maître Kamota, qui sont du barreau de Bukavu, pour suivre les plaintes que nous faisions pour les Banyamulenge. Ensuite, nous avons été consultés par les Tutsis du Nord Kivu, et c'est eux qui nous ont dit qu'il y avait 2-3 avocats avec lesquels ils voulaient travailler, dont Maître Germain, qui est avec nous aujourd'hui. Il y a aussi un ou deux autres avocats qui n'ont pas su nous rejoindre, mais qui font partie du groupe. Et puis, Maître Logo est un avocat qui travaille avec la Chambre du Conseil des EMA et qui suit les dossiers à Bunia. Et quand la communauté EMA nous a demandé de travailler pour elle, nous avons accepté d'intégrer dans notre groupe Maître Logo. Voilà, Maître Bernard, vous êtes un avocat international qui a suffisamment d'expérience. Et je pense que pour le moment, vous avez beaucoup d'informations sur l'injustice qui se fait contre les Tutsis congolais, les Banyamulenge, les gens du Nord, ainsi que les Hema qui sont présentement ici. Quel espoir que vous pouvez donner aux victimes ou à l'audience en général qui vous suivent sur le processus de justice que vous êtes en train de procéder? Vous savez, la justice, c'est se mettre en mouvement. On sait très bien qu'on n'est pas sûr de gagner. On sait très bien qu'on peut vivre des injustices. Mais le simple fait de dire « je veux justice » et d'être accompagné dans le travail sur la justice, c'est un travail qui est inestimable pour chaque victime et chaque famille de victimes. Rien que le collationnement des témoignages, tous ces témoignages de ces personnes qui viennent parler, ça va rentrer dans l'histoire du Congo et de l'Est du Congo. Ce sera incontournable, ça ferait partie du patrimoine mémorial de la région. Après, si nous parvenons à obtenir l'un ou l'autre juge courageux qui suit nos dossiers et qui obtient que nous obtenions des condamnations, nous aurons fait encore une étape. Et puis moi je ne désespère pas d'obtenir des autorités, que ce soit au Congo, dans la région, mais aussi de la communauté internationale, qu'elles s'engagent pour ramener la paix et faire en sorte que les gens vivent en paix. Notre première préoccupation, c'est que chaque être humain puisse vivre en paix là où il vit, sans être menacé, sans être tué, sans être torturé, sans être violé. Et puis que justice soit faite calmement. Merci Bernard pour nous accorder le temps.